Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah. كيف حالكن يا سيدات؟ Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. كيف الجو؟ Hmm, badar, dingin. بارد. Barit tuh Pak terus tuh badar aja ingatnya. Susah banget ngapalin Ustaz, Masya Allah. بارد نعم. Barit, bardau. طيب الحمد لله. في هذه الليلة إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب العربية للناشئين. عنوان درسنا اليوم أمي. ما معنى أمي؟ Ibu, طيب. Ibu. إذا buku. نعم إذا نتحدث عن أمي فنحن نتحدث عن الأسرة. نعم نتحدث عن الأسرة. الأسرة تتكون من الأب والأم والأولاد. نعم. طيب والأولاد ربما أخ أو أخت. إذن سأسألكن واحدا سيدة سري. Nah, Ustaz. هل لك أخ Naam. Akhun wahidun. ولك أختان ولك أخت؟ Indi thalatha akhawat. ثلاث أخوات. Thalathu akhawat. أي نعم. واحد وثلاثة. إذن كم أولاد؟ Asfas. Khamsah. Khamsat aulad. خمسة أولاد. نعم. شكرا سيدة سري. Khamsah. سيدة نوريلا كم أخ لك؟ Halo Ustaz, مم. salah tuh eh, ahun, ثلاث إخوة. ikhwah, Masya Allah. Salah tuh ikhwah. وكم أختا؟ Eh, Ukhti situ ahwat. ما شاء الله. ست أخوات. إذن الأولاد جميعهم Manja Ustaz, 10. naam Ustaz. ما شاء الله بارك الله فيك. طيب سيدة سيتي كم Naam Ustaz. أخا لك؟ Naam, kamahon aki arba'a arba'a akhun. 4 إخوة. Arba'atu ikhwah. Naam. وكم أختا لك؟ Utani eh isnain أختان. uhtain ya uhtan أختان uhtan. 2. Mm, كم ولدا في الأسرة إذن؟ bil usroh 7. kamahadan نعم. arba'ah 7 sita أولاد. sab'atu. Nah, طيب نعم. يا الله يا. شكرا سيدتي. أنيس أميرة كم Naam, أخا Ustaz. لك؟ Akhwani. أخوان. طيب أختان؟ Uh, wahida akhwat. طيب أخت واحدة. Ukhtun wahidah. طيب إذن كم ولدا؟ Uh,
ثلاثة ولد. ثلاثة. وأنت؟ آه أخوان آه آه وأخت واحدة. نعم. نعم. ثلاثة. زائد أنت. إيه نعم. كم؟ Empat. آه gimana sih? Kamu ada Berapa dan saudara? li walidaiki. Waliday. Kenapa? Enggak. Arba'ah ya. Iya. Lah, ukti di rumah suami. Hah? Enggak. Berarti dicoret dari anak. Oh, anak di rumah. Bukan. Anak orang tua nanti. Nah, Oh, Suaminya. nah, Ustaz. jadi ada 4 kan? Ya, nah. Dia. Maaf, Ustaz. Baik. Sayyidah Hasna. Kan makan Naam, Ustaz. laki. Salah satu ikhwah, Satu ikhwa. Kamu ukhtan. salah satu akhwat, Masya Allah. Kam waladan di walidaiki. sab'ah, Ustaz. Nah, sama aulad. Sahih ya. Alhamdulillah. Sayyidah Nur. Naam, Ustaz. Nah, Ladaya ukhtan wa ihwan wahidan. akhun. Akhun, naam. Akhun wahid. Akhun wahid. Kamu waladan idan. Salas. Nah, akhun wahid wa Akhun ukhtan wahid wa ukhtan isnatan. isnan. Is, ukhtan. Nah, Eh, termasuk anak, gitu, Ustaz. nah, idan ukhtan wa akhun wahid. Nah, Naam, Ustaz. idan kamu waladan li abiki. Salah satu Nah, waladan. wa anti. Ana. Nah, eh, walad umi wa abi. Au ana, nah, Ustaz. Oh, laki ana. laki ukhtan. Nah, Naam. dan ukhtan zaid akhun wahid. Salasa. Naam. Naam. Salasa zaid anti. Ini sama kayak di Samiran. Oh. Oh. Fil bait, Ustaz. Eh? Dimanapun tetap anak lah. Mau Oh, di naam. rumah, mau nggak di rumah. Oh. Umi wa abi eh salah satu walad Gini, anti punya aulad. dua saudari. Nah, Naam, naam. dua saudari, satu saudara. Ya, Berarti total berapa tiga anaknya? saudara. Tiga bersaudara termasuk anak, gitu, Ustaz. Oh, berarti bukan dua ukhtan. Oh, oh, naam. Saudari anti berarti bukan termasuk anti lah. Oh, naam, Ustaz. Naam. Eh, Ukti Wahid Wahidah. wa Wahidah wa ikhwa akhi Wahid. Nah, itu kamu Naam. dan Salah sah. terasa ya. Ya seperti itu ya. Naam, Ustaz. Ya, jadi kalau kita ditanya berapa saudara kita, ya nggak termasuk kita gitu. Kan saudara kita yang ditanya. Ya, nah baru nanti kalau totalnya baru kita termasuk. Baik, Anissa Mirna, نعم أستاذ. kam akhon laki. ثلاث إخوة وثلاث أخوات. Nah, idan kan waladan. 7 أولادا. Nah, sama auladin. أولاد. Nah, baik. Sayyidah Tati, kan akhon laki. Ukhtun wahidatun wa akhun wahid. Hmm, kan Sawa waladan.
salah Ustaz, salah auladin. Nah, nah, baik, alhamdulillah. Syukran aku jami'an. Nah, ya, jadi Anda coba, ini kan pertanyaan sederhana dan kalau kita sering latih, insya Allah kita akan terbiasa untuk menjawabnya dan bertanya, menjawab itu akan terbiasa. Intinya itu sebenarnya melatih mufradat yang sudah kita pelajari gitu. Baik, nantilah al-hiwar. Al-hiwaru bainal binti wal ummi. Iya. Baik, bismillah. Naqra. Kaifa antil ana ya ummi? Karirna. Kaifa Kaifa anti antil ana ya ummi? Ana ya ummi. Ya ummi. Bi khairin ya binti. Bi khairin ya Khairin binti. ya binti. Limadha hadartil yawma mubakiratan? Limada Limadha hadarta hadartil yawma mubakiratan? yaumal mubakar. Hmm. Qultu lil mudarrisati Qultu lil Qultu mudarrisati lil mudarisati ummi maridatun ummi ummi maridatun maridatun wa yajibu an usa'idaha. wa wa yajibu an yajibu an usa'idaha. usa'idaha. Syukran. Ana muhtajatun ilaiki fi'lan. Ana Syukran. muhtajaran ana muhtajatun ilaiki Mujabatun fi'lan. ilaiki fi'lan. Hmm. Hal tanawaltid dawa? Hal hal tanawwalta Nawatid dawa. La. Lam atanawalid dawa. la La atanawalid dawa. walid dawa. Tafaddali ya ummi. Tafadhali ya ummi. Tanawalid dawa'a awalan. Tanawalid dawa Nawalid awalan dawa awalan. Thumma shrabil ma'a saniyan. Summa syrabil Syurabil ma'a thaniyan. thaniyan. Syukran jazilan. Syukran Syukran jazilan. jazilan. Tadhabu ilal matbakhi Sa'adhabu Tadhhabu ilal matbakhi wa u'iddu ta'ama sari'an. wa wa u'iddu u'iddu ta'ama sari'an. Barakallahu fiki ya binti. barakallahu Barakallahu fiki ya fiki ya binti. binti. Nah. Hal min soal? Kalimat gharibah. Nama Ustaz Maka? Muhtajatun. Muhtajatun. Min kalimat hajah. Ya, muhtajah min kalimat hajah. Hajah itu hajat ya, hajat. Hajat hidup orang banyak. Hajat berarti apa? Kebutuhan. Muhtajatun berarti saya butuh. Saya membutuhkan ilaiki engkau. Ya. Baik. Soal akhir. membutuhkan. Tapi bisa la tujad. Faidah Sri wa Faidah Nurlela. Iqra'i al-hiwar. Kaifa antil an ya ummi? Bi khairin ya binti. Limadha hadartil yawma mubakkirah? Qultu lil mud Qultu lil mudarrisati ummi maridatun wa yajibu an usa'idaha. Syukran. Ana muhtajatun ilaiki fi'lan. Hal tanawaltid dawa? Lam. La. Lam atanawalid dawa. Tafaddali ya ummi tanawalid dawa awalan thumma ashrabil ma'a thaniyan. Syukran jazilan. Sa'adhabu ilal matbakh wa u'iddu ta'ama sari'an. Barakallahu fiki ya binti. Tabadalah. Kaifa antil an ya ummi? Bi khairin ya binti. Limadha hadartil yawma mubakkirah? Qultu Qultu lil mudarrisati ummi maridatun wa yajibu an usa'idaha. Maridah. Syukran. Maridah. Qultu lil mudarrisati ummi maridatun wa yajibu an usa'idaha.
Lahdah. Kariri maratan ukhra. Qultu limudarrisatin ummi Lah. maridatun Potongannya nggak maridah. gitu ya. Eh, Potongannya nggak gitu. Jadi kalau gitu, saya berkata pada guru saya, ibu saya, sakit dan nggak gitu. Tapi kalau Ngamsa. saya berkata pada guru saya, ibu saya sakit. Qultu lil Potongan. mudarrisah ummi maridatun wa yajibu an usa'idaha. Nah, Syukran, ana muhtajatun ilaiki fi'lan. Hal tanawalatid dawa. La, lam atan. tanawalti. Lamnya sukun. Hal tanawaltid dawa. La, Dawa. la, lam atana walid dawa. Tafaddali ya ummi tanawalid dawa awlan thumma shrabil ma'a thaniyan. Baik. Awalan. Coba, Awalan. coba diulang lagi. Tafadhali ya ummi. Ma fi syaddah Ustaz di wawnya. Nggak ada harokat pun tetap kita baca kan? Oh, awalan. Hamzah. Awalan. Awalan. Nah, Tafaddali ya ummi tanawwalid dawa aw tanawwalid dawa awalan thumma shrabil ma'a thaniyan. Syukran jazilan. Sa'adhabu ila al-matbakh wa u'idu at-ta'ama sari'an. Barakallahu fiki ya binti. Ibnu, syukran akumah. Sayyidah Siti, wah ini Samirah. Kaifa antil ana ya umi. Bi khairin ya binti. Limadha hadarti yauma mubakkiratan? Qultu lil mudarrisa umi maridotun wa yajibu an usaidaha. Syukron, ana muhtajatun ilaiki fi'lan. Hal tanawal til dawa. La lam atana walid dawa. Tafadoli ya umi tanawali dawa awalan sumash robil ma'a sanian. Syukron jazilan. Sa'adhabu ilal matbakhi wa uiddu to'ama sari'an. Barakallahu fiki ya binti. Nah, tabadalah. Kaifa antil ana ya ummi? Bi khairin ya binti limada hadortil yauma mubakiro. Qultu lil mudarrisah ummi maridatun wa yajibu an usa'idaha. Syukron ana muhtajatun ilaiki fi'lan. Hatana watid dawa. La lam atana walid dawa. Tafaddali ya ummi tanawalid dawa awalan summa ashrabil ma'a thaniyan. Syukron jazilan. Sa'adhabu ilal matbakh wa u'iddu ta'ama sari'an. Barakallahu fi ya bani. Barakallahu fiki. Barakallahu fiki ya binti. Ya, alhamdulillah. Ya, syukran akumah. Al-an Sayyidah Hasna wa Sayyidah Nur. Ustaz. Kaifa antil ana ya ummi? Bi khairin ya binti limadha hadartil yawma mubakkiran mubakkarah Ustaz mubakkarah Bakiratan. Ustaz mubakkiratan Bakiratan. bi khairin ya binti limadha hadartil yawma mubakkiratan. Qultu lil mudarrisah ummi maridah wa yajibu an usa'idaha. Syukran ana muhtajatun ilaiki fi'lan. Hal tanawwaltid dawa. La lam atanawalid dawa. Tafaddali ya ummi tanawalid dawa awalan summa shrabil
ثم اشرب الماء ثانيا. شكرا جزيلا. سأذهب إلى المطبخ وأعد الطعام سريعا. بارك الله فيك يا بنتي. تبادل. كيف أنت الآن يا أمي؟ بخير يا بنتي. لماذا حضرت اليوم مبكرة؟ قلت للمدرسة أمي مريضة ويجب أن أساعدها. شكرا، أنا محتاجة إليك فعلا. هل تناولت الدواء؟ لا، لم أتناول الدواء. تفضلي يا أمي، تناولي الدواء أولا ثم اشربي الماء ثانيا. شكرا جزيلا. سأذهب إلى المطبخ وأعد الطعام سريعا. بارك الله فيك يا بنتي. شكرا لكما. طيب، رقم واحد سيدة أسري الترتيب الأول. Ustaz, saya Anissa Mirnawa, Sayyidah Tati, lama ya, Pak? Lama, soalnya astagfirullahaladzim. Afwan, asif. Anissa Mirna, saya tadi lah. نعم أستاذ. Asif. كيف أنت الآن يا أمي؟ بخير يا بنتي. لماذا حضرت اليوم مبكرا؟ قلت للمدرسة أمي مريضة ويجب أن أساعدها. شكرا، أنا محتاجة إليك فعلا. هل تناولت الدواء؟ لا، لم أتناول الدواء. تفضلي يا أمي، تناولي الدواء أولا ثم اشربي الماء ثانيا. شكرا جزيلا. سأذهب إلى المطبخ وأعد الطعام سريعا. بارك الله فيك يا بنتي. كيف أنت الآن يا أمي؟ بخير يا بنتي. لماذا حضرت اليوم مبكرة؟ قلت للمدرسة أمي مريضة ويجب أن أساعدها. شكرا، أنا محتاجة إليك فعلا. هل تناولت الدواء؟ لا، لم أتناول الدواء. تفضلي يا أمي، تناولي الدواء أولا ثم اشربي الماء ثانيا. شكرا جزيلا. سأذهب إلى المطبخ وأعد الطعام سريعا. بارك الله فيك يا بنتي. شكرا جزيلا. Baik, bismillah. Syukran لكما. Sayyidah Asri, maaf. Raqam wahid. Manil Mariyadah, Ummul Binti, au Al-Um. Al-Um, nah. Sayyidah Nur, Laila. Tadi Ustaz. Ismail. Nah Ustaz. Raqam Ismail. Umi Mariyadah. Maju Ustaz. Raqam Ismail. قل للمدرسة أمي مريضة ويجب أن أساعدها. طيب، نتحدث عن البنت. لماذا حضرت البنت باكرة؟ لماذا؟ لأن أمي مريضة. Umuman. Umuki. أمي البنت. Ummaha. لأنها Ummaha. لأن أمها مريضة. Nah, la taquli ummi. Walakin ummuha. Nah Ustaz. Nah, saya Siti.
Salasa. Madza qalati lil mudarrisa kultuha Qalat laha. qolatha Laha. enggak qolatha lil mudarrisa kultu qolatha lil mudarrisati umiha marido. Baik. Ini kan ada linknya nih, Kaidah Siti. Iya. Madza qalat lil mudarrisati. Kalau kita ganti jadi dhamir, laha. Oh, laha. Jadi qalat laha, kita bisa tambahkan kata anna setelah itu. Qalat laha anna ummaha dan terusnya itu. Ya. Madza qalat lil mudarrisa qalat laha ummaha marido. Anna ummaha marido. Wayajibu usa idaha. punya diganti hiya. Iya. Saidaha. Tusaidaha. Ya. Ya, kita ganti dengan, jadi perkataan kita itu menceritakan tentang si binti ini. Jadi kita nggak pakai domir ana, ya. Qalat laha, qalat lil mudarrisati anna ummaha maridatun wa yajibu an tusaidaha. Gitu aja. Baik. Nah. Ini Samirah, Arba'ah. Hal tanawalatil dawa? La, lam tanawalil ummahat dawa. Lam tanawalil dawa. Nggak apa-apa, umumnya dihilangin nggak apa-apa. Lam tanawalid dawa. Lam tatana walid dawa. Nah, pakai fi'il mudhari ya. Karena ada lam itu kan dia maksudnya ke fi'il mudhari. Lam tatana walid dawa. Baik. Ida Hasnah. Limadza dhahabatil bintu ilal matbakh? Dhahabatil bintu ilal matbakh litu'idda ta'ama sari'an. Litu'idda ta'am sari'an. Sahih. Alhamdulillah. Tadi besar nih. Oh ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nggak apa ya. Langsung tanya aja. Baik, sabdir kama misal. Ini yang tadi pakai harf lam. Di sini kan atanawalu. Karena ada lam, jadi dia sebetulnya dia sukun. Atanawal. Tapi karena ada alif lam di depannya, dia kan nggak bisa dibaca kalau disukun. Sama atanawal, ad-dawa kan nggak bisa ya. Jadi biar bisa dibaca, salah satu ngalah. Maka kita kalau kita sambung itu kita kasroh. Kita sambung. Lam atana walid dawa'a. Difahami ya? Gampangnya itu kalau pakai surat ini, al-ikhlas. Lam yalid walam yulad. Kan dia dalnya sukun kan? Jadi kalau ada huruf lam, fi'il setelah huruf lam itu majzum. Istilahnya itu majzum. Kalau dia seperti ini, tandanya ya sukun. Gitu. Baik, kita baca dulu. Lam atana walid dawa'a. Lam atana walid dawa'a. Saya belum paham pelajaran. Lam afhamid darsa. Ya, langsung. Lam afhamid darsa. Hamid darsa. Faidah Nur. Saya belum nulis PR. Lam aktubil wajibi.
wajibah. Itu ulang dulu. Wajibah. Lam aktubil wajibah. Nah, dia soalnya jadi maf'ul bih ya, jadi objek. Yang ditulis kan PR. Jadi dia mansub, mansub. Misalnya, nah, saya belum main bola. Lam al-abil qurrata. Soalnya nggak ditasdid. Lam al-abil qurrata. Kurota. Qurrata. Ya, coba. Baik, Faidah Tati. Saya belum nonton TV. lam usyahidit televisiun. Ya. Faidah Sri, saya belum baca kisah. Lam aqra'il qissah. Maaf. Dan Nurlela, saya belum nyuci baju. Lam agsilil malabis. Maaf. Faidah Siti, saya belum minum jus. Lam asrobil asir. Maaf. Miss Samira, saya belum makan jeruk. Sirup. Lam aku lil burtukolah. Ulang. Lam aku lil burtukolata. Maaf. Faidah Hasna, saya belum minum obat. Lam atana walid dawa. Nah, ini contoh ya. Ya. Saya berarti lanjut lagi ya. Tidak Hasna ya. Itu lam ya. Lam itu kalau dalam nahunya ya termasuk faktor amil ini, amil jazm. Sekarang kita ke an. An itu mansub. Maka di sini usaidu menjadi usaidah. Ya. Kan fi'il itu kalau fi'il mudhari kan dia domah normalnya. Nah, karena ada an dia jadi usaidah. Kita baca dulu. Yajibu an usaidaha. Yajibu an Usaidaha. Karena kita ganti yang kita tolong, yang kita bantu, huwa. Yajibu an An usaidahu. usaidahu. Gantinya itu aja ya. Untuk pelakunya tetap ana, ya ana, nggak berubah. Menemui, Yajibu an uqabilahu. ya. Dan juga qabilahu. Baik, Sayyidah Hasnah, huma, Yajibu an uqabilahuma. ya. Nah, Sayyidah Nur, tasal, Tas'al. tapi tetap ana ya. Anak Ya, as ajibu Ustaz. la yajibu, Ya. Yajibu an as'ala ana Ustaz. ya. Yajibu an as'ala. Huma, kan humanya. Oh. Apa ini masih berkaitan dengan yang pertama Ustaz? Ya, ini kan dia ngikut terus gitu kayak biasa. Oh, Yang jelas nah. dari itu ya. Tapi ya, ini biasa gitu. Jadi dari atas itu ngikut ya kembali nih. Saidaha jadi huwa hu diganti tuqabilu. Hu-nya tetap hu, tapi fi'ilnya doang yang berubah uqabilahu. Jadi huma tadi udah sama Sayyidah Hasna. Sekarang jadi bertanya. Nah, saya harus bertanya pada mereka berdua. Yajibu an as'ala huma. Ya, cuma diulang lagi biar satu napas saja, jangan diputus. Yajibu an as'alahuma. Gini. Yajibu an as'alahuma. Yajibu an as'alahuma. Ya, gitu ya. Baik. Faidah. Ini Samirna. Hum, jadi hum.
Yajibu an as'alahum. Ini tapi menjemput. Yaj- Yajibu an astaq yastakbil tastakbil astakbil Ana. Tetap ana. yajibu an astaqbillahum. Sekali lagi yang lancar. Yajibu an astaqbilahum. Ya, nah. Faidah Sri. Jadi hunna. Yajibu an astaqbilahun. Ah, Faidah Nur. Jadi mengantar. Yajibu an yajibu an atawaddi' Enggak. siapa ya? Uwaddi'ahunna. Yajibu an uwaddi'ahunna. Ya, kan ini tuwaddi'a jadi uwaddi'a ya. Faidah Siti jadi hiya. Iya. Terus, yajibu an an uwaddi'u A. Terlalu yajibu an uwaddi'a hunna. Jadi hiya. Hunanya diganti Iya. jadi hiya. Oh iya. Nah, yajibu an uwaddi'a hiya. Diganti ini. Kalau hiya jadi apa? Kalau huwa kan jadi hu. Oh ha. Ya. Yajibu an uwaddi'uha. Bukan tapi kan ada an. Aha. Yajibu an uwaddi'aha. Alhamdulillah ya. Ya, itu. Anissa Amira. Coba. Yajibu an usa'idaha. Ya, ini seperti contoh ya. Iya. Buat menang aja. Jadi saya harus itu tetap yajibuan. Jadi kata yajibu dia nggak berubah menjadi ajibu. Kalau huwa pun tetap yajibu, hiya tetap yajibu. Nanti berubahnya adalah di fiil yang kedua setelaan qabil kan. Usaid. Kalau misalkan kamu harus membantunya, gimana? Yajibu an tusa'idahu. Ya, yajibu an tusaidahu. Kamu harus membantunya. Dia laki-laki harus menemuinya, gimana? Yajibu An yuqabilahu. Ya, yuqabilahu. Jadi yang berubah Lahu. di setelaan gitu ya. Yang yajibu tetap yajibu. Kembali lagi. Baik. Paham ya kalau ya? Ini pas nih. 44 ya, 88. Tapi kita coba di sini sekarang di Hiwar. Tadi terakhir Sayyidah Siti ya. Baik. Ad-dawa, sama alma. Kita coba. Ini filmidah yang kedua ya. Filmidah Tania. Coba Anissa Amira sama Sayyidah Hasna. Sayyidah Hasna yang pertama. Sayyidah Hasna yang kedua. Anissa Amira yang pertama. Hal tanawaltid dawa'a ya ummi. Lan atana walid dawa. Tafaddali ya ummi tanawalid dawa'a awwalan. Summa ashrabil ma'a thaniyan. Syukron jazilan. Baik, itu contoh ya. Misal, sekarang kita ganti katanya dengan al-goda sama al-qahwah. Silakan. Hal tanawaltil goda ya abi. Baik, abi mufrad mutakar. Jadi dia anta.
Bukan tanawalti tapi tanah Tanawal anta. tanawalta. Hal Ya, tanawalta dawa'a ya abi. bukan dawa tapi al goda. Oh iya, hal tanawalal ghada'a ya abi. Tanawal tal goda. لا Hal tanawaltal ghada'a ya abi. لا لم أتناول الغداء. Tafaddali ya abi. Tanawalil ghada'a awalan. Summa ashrabil qahwa thaniyan. شكرا جزيلا. Ya, tafadhal ya, bukan tafadhali. Gantian coba di nomor yang sama. Saya datang yang bertanya. هل تناولت الدواء يا أبي؟ Al goda. Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Hal tanaw hal tanawaltal ghada'a ya Abi? Lam atanawalil ghada. Tafadhal ya Abi. Tanawalad dawa. Nawalid. Nawadil goda. Tafadhal ya Abi. Tanawalil ghada'a awalan. Summa Shumashrobil qahwah thaniyan. Ya, Syukron jazilan. agak belibet ya masih belibetnya. Iya, Ustaz. Apa nih? Jadi kalau untuk mudzakkar, ya-nya dihapuskan dengan tafadhol, tanawal, sama isyrab. Tapi karena depannya itu ada alif lam, dia kita sama gitu. Kedengarannya sama. Tanawalid dawa'a sama anta tanawalid dawa'a sama aja. Karena ada alif lam ya. Jadi lam panjang ada yang itu nggak kebaca, nggak kerasa. Tanawalil ghada'a isyrabil qahwah itu sama aja. Baik, Sayyidah Nur wa Anisa Mirna. Raqam 2. اثنين نعم. hal tanawaltil futur ya ummi Ukhti, ya ukhti hal tanawaltil futur ya ukhti pakai fa aja nggak apa? Fatur. gimana Ustadz? Fatur. Fatur hal tanawaltil fatur ya ukhti La lam atanawal lil fatur. tafaddali ya ukhti tanawaltil futur summa shrobil laban sanian Tanawalil. tanawal apa Ustadz? Tafaddali ya ukhti tanawalil fatur summa shrobil laban sanian. Ada yang kurang. Awalannya kurang ya. Awalannya kurang. Awalnya. Tafaddali ya ukhti tanawalil fatur awalan summa shrobil laban sanian. Ya. Syukron jazilan. Tambah adalah coba. Hal tanawaltil fatur ya ukhti. Lama atanawalil fatur. Lam atanawalil fatur. Lam atanawalil fatur. Tafaddal ya ukhti. Tafadhali ya ukhti. Tanawalil fatur awalan. Thumma shrabil labana thaniyan. Syukron jazilan. Nah, alhamdulillah.
Sayyidatati wa sayyidatri. Al-asha, al-asha, al-asir. هل تناولت العشاء يا أخي؟ لا لم أتناول العشاء. تفضل يا أخي، تناول العشاء أولا ثم اشرب العصير ثانيا. شكرا جزيلا. تبادل. هل تناولت هل تناولت العشاء يا أخي؟ لم أتناول العشاء. تفضل يا أخي، تناول العشاء أولا ثم اشرب العصير ثانيا. شكرا جزيلا. Alhamdulillah, lancar ya. Sayyidah Nur sama Sayyidah Siti. Arba'ah. Al-Faqihah bint Asyai. Siapa dulu? Apa aja boleh. Sayyidah Karena nanti gantian. siapa? Nur Aina nih Ustaz. Ana au Nur Hidayah. Lelah. Oh, Ustaz. Ha tanawaltil fakihata ya binti. Lam atana walil fakihah. Tafaddali ya binti tanawwalil fakihah awalan thumma shrabil ma'a thaniyan. Nah, Syukron jazilan. Nah, apa adalah hal tanawalatil fakihah tanawalti ya binti hal tanawalatil fakihah ya binti. La lam atanawwalil fakihah. Tafadholi ya binti. Tanawali sayi awalan summa tanawalil fakihah awalan summa syarobi syai sanian. Summa syarabil ma'a. Enggak, syai benar, syai. Syai. Oh iya. Kan nomor 4. Oh, na'am, Ustaz. Syukran jazilan. Oke. Alhamdulillah. Semua dapat ya, udah dapat ya. Baik, ada pertanyaan sini? Belum soal? Ya, alhamdulillah. Kita nanti lah an-nas al-qiraah. Baik. Iqra'i ma'a tarjamah. Ya Anissa Amira. Ila huna. Hadarat Aisyah mubakkiratan minal madrasah. Aisyah pulang lebih awal dari sekolah. Dhahabat awalan ila ghurfati walidatiha wa sa'alatiha. Ia pergi pertama ke kamar ibunya dan bertanya kepada ibunya, Kaifa antil ana ya walidati? Bagaimana kabar kamu sekarang wahai ibuku? Ajabat walidatuha, ibunya menjawab, Alhamdulillah ana al-an bi khairin ya binti. Alhamdulillah saya sekarang baik wahai anakku. Nah, baik putriku. Nah, lanjut Sayyidah Hasnah. Ila huna al-ghada. أحضرت عائشة الدواء والماء وقالت تفضلي يا والدتي تناولي الدواء واشربي الماء ثم استريحي ولا تتعبي
Oh ya, diterjemahkan Ustaz ya. Bapak sampai akhir dulu baca terima nggak apa-apa. Sa'u'iddu ta'amal ghada. Hmm. Aisyah menyediakan obat dan air dan berkata, silahkan ya ibuku minum obat, kemudian minum air. Kemudian istirahat dan jangan 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 kelelahan. Saya akan menyiapkan makan siang. Nah, nah, Mas Saida Nur Hidayanti. Nah. Nah, Saida Nur. Nah, Ustaz, Afan Ustaz di depan ada, kalau terdengar ada musik tuh pada lomba Ustaz. Oh. Bismillah. Dahabat Aisyatu ila ghurfatiha. Aisyah pergi ke kamarnya. Qola'at malabisal madarasati warataddat malabisal bait. Melepaskan baju sekolah untuk menyiapkan baju rumah. Summa dakhalat matbahi wa addat ta'amal Matbaho. ghada. Matbaho. Summa dakhalat matbaho wa a'addat ta'amal ghada'i. Kemudian masuk ke dapur untuk menyiapkan makan sarapan. Goda. Udah Sarapan fatur. makan siang. Ya Ustaz? Sarapan fatur. Ya, makan siang Ustaz. Wada'at Aisyyatul ghada'a 'alal ma'idatil wanadat. Dan Aisyah meletakkan makan siangnya di atas meja. Kemudian wanadat dia Aisyah menyeru al-ghada'u jahiruzun. Makan siang telah dihidangkan, gitu Ustaz. Alal ma'idah. Jahiz siap. Makan siang telah dihidangkan di atas meja. Telah dihidangkan. Jahiz siap. Siap di atas meja makan. Al-ghada'u hajizun alal ma'idah. Jahizun. Makan siang telah dihidangkan di atas meja. Siap. Balik lagi. Siap. Al-ghada'u hajizun alal ma'idah. Makan siang sudah siap di atas meja. Ya. Beberapa kali terbalik-balik ya, Bu Nur ya. Jahizun, hajizun. Hajizun, jahizun. Ya, jahizun berarti siap Ustadz. Ya, jahiz ya. Jahiz. Kalau hajizun? Enggak, yang benar jahiz kan. Cuma tadi nanti bacanya terbolak-balik. Hajizun. Harusnya jahizun. Yuk, Anissa Amirna, lahir. Hadara walidu Aisyah wa akhuha al-kabir wa ukhtuha as-saghirah. Thumma tanawalul ghada wa syakara Aisyah. Bapaknya Aisyah hadir dan kakak laki-lakinya yang besar dan adik perempuannya yang kecil. Thumma tanawalul ghada, kemudian makan siang. Wa syakara Aisyah, syakaru ini apa ya Ustaz? Syukron. Syukron. Bersyukur. Syukron. Afwan. Berterima kasih. Dan berterima kasih kepada Aisyah. Iya, gitu. Syakaru, dia kan wau nih. Tapi ini jamak. Walid, aku, ukhtu, mungkin sama ibunya juga kan. Syakaru Aisyah. Terima kasih kepada Aisyah. Kenapa syukron? Baik,
Eh, sekarang yang baca kan tadi 4 orang ya. Qad qara'na arba'un min kunna thumma arba'un ukhrayat tas'alna tas'alnahunna sayyidatati. نعم أستاذ. Baik. Tafadhali is'ali as-sayyidah ada tadi yang baca pertama siapa? Ana Ustaz. Baik. Is'ali al-Anisa Amira. Khamsa asilah. كم أستاذ؟ Khamsa. 5. نعم. Nah, أنا الإنسان أميرة. من حضرت من المدرسة؟ Aisyah. إلى أين عائشة بعد حضرت من المدرسة؟ Ila ghurfati walidatiha. ماذا قالت عائشة لأمها؟ Kaifa antil ana ya walidati? وماذا أجاب والدتها؟ Alhamdulillah, ana al-an bi khair ya binti. ماذا؟ satu lagi. نعم. ماذا أحضرت عائشة؟ Ahlut Aisyah ad-dawa wal ma. نعم أستاذ خلاص. Keren, Sayyidatati. Malan Sayyidah Sri is'ali as-Sayyidah Hasnah. Nah, Ustaz. Ya Sayyidah Hasna, ماذا أحضرت عائشة إلى والدتها؟ أحضرت عائشة الدواء والماء لوالدتها. ماذا قالت لوالدتها؟ تفضلي يا والدتي، تناولي الدواء واشربي الماء ثم اصرخي ولا تتبعي. سأعيد طعام الغداء. من أحضرت الدواء والماء لوالدتها؟ عائشة. بعد أن تناول الدواء ماذا تشرب أمها؟ تشرب الماء. ماذا ستعد؟ ستعيد عائشة طعام الغداء. خلاص Ustaz. Nah, keren Sayyidah Sri. Malan Sayyidah Nurlela is'ali Sayyidah Nur. Nurain nih. نعم أستاذ. نعم أستاذ. من ذهبت إلى غرفة والدتها؟ عائشة. ماذا تعمل عائشة في غرفتها؟ خلعت ملابس المدرسة وارتدت ملابس البيت. إلى أين عائشة بعد خلت ملابس؟ ذهبت إلى المطبخ وتعد طعام الغداء وتعد طعام الغداء.
ماذا وضعت عائشة للغلام Afan, ماذا وضعت عائشة على المائدة على المائدة wadu'at Aisyah al-ghuda'a al-ma'idah. Wadu'at Aisyah al-ghuda'a. ماذا تقول عائشة إلى Qalat إلى ولدتها qalat al-ghuda'u jahizun 'alal ma'idah. شكرا خلاص أستاذ Nah, syukran Sayyidah Nur. Al-akhir Sayyidah Siti Isali Sayyidah Samirna. Pertama Yang tadi diulang nggak apa-apa ya, Sayyidah Siti? yang dari atas juga. Iya boleh. Intinya 5 aja. Ya. Man hadarat mubakirotan minal madrasah. Hadarat Aisyatu minal madrasah. Mata hadarat Aisyah minal madrasah. Mata. Ba'dal madrasah. Mubakiratan. Ila aina dahabat Aisyah. Ila gurfati walidatiha. Kaifa walidati Aisyah. Mana? Iya, Ustaz. Kaifa walidatiha Aisyah al-an. Alhamdulillah walidatiha bi khairin. Hal hadarat Aisyata ad-dawa. Naam, hadarat Aisyatu ad-dawa. Madza qalat Aisyah. Tafaddali ya walidati tanawalid dawa washrabil ma'a thumma tarihi wala tat'abi sa'uiddu ta'amal ghada. Tapi yang itu ahdoro ya. Ahdorat bukan hadoro. Ahdorat. Ya. Hadorat. Apa bedanya ahdorot sama hadorat? Ini sama ini bedanya apa? Tidak Siti. Aku datang. Di sini bukan aku, tapi ini dia. Ahdorot dia. Kalau hadorot untuk orang Aisyah mu'anas, ahdoro untuk sendiri gitu. Bukan. Ada yang ingat? Datang dan mendatangkan gitu. Datang dan mendatangkan. Kalau orangnya sama Aisyah, dua-duanya Aisyah. Ya. Yang di atasnya datang, Aisyah datang. Kalau yang bawah, Aisyah mendatangkan obat dan air gitu ya. Iya. Baik, alhamdulillah, syukran lakum.
Baru sekarang ke Saida Tati. Pak Mahid, Saida Tati. Nah, Ustaz. Nah, Hadarat Aisyatu minal madrasah. Saida Sri. Dhahabat awalan ila ghurfati walidatiha. Nah, Saida Nur. Irtadat Aisyatu malabisal bait. Saida Siti. A'adat Aisyata Arba. to'am. Arba. Wadoat Aisyatul goda alal ma'idah. Nisa Amira. A'adat Aisyah ta'amal ghoda. Nah, Saida Hasna. Pak Mahid. Mata hadarat Aisyatu minal madrasah mubakiran. Mubakiratan. Mubakiratan. Saida Nur. Iya. Ana Ustadz. Nah. Limada dahabat ila ghurfati walidatiha awalan li khala'at malabisal madrasah. La. Laisa fi ghurfati walidatiha. Oh, litas alu ilal ummiha. Litas ala ila ummiha. Litas ala ummaha. Pesan mana? Litas ala ummiha. Kondisinya Ustadz. Gimana? Halah. Halah. Litas alaha ummiha halah. Oke. Litas ala ummaha an halatiha. Litas ala ummiha an litas ala ummaha an halah. Tiha. An halatiha. Nah. Nah. Saida Anisa Mirna. Mada ahdarat Aisyah? Ahdarat Aisyatu ad-dawa wal ma'a. Nah, ada wal ma'a. Saida Tati. Nah, Ustaz. Aina Arba. nah. Mada fa'alat fi ghurfatiha? Khala'at malabisal madrasati wa irtadat malabisal bait. Nah. Saida Sri. Aina a'addat ta'amal ghuda fil matbakh. Sudah Nur. Manil ladzina tanawwalu al-ghada ini Ustaz. Terus yang walidun wa akhuha kabir wa ukhtuha sogir. Sogirah. Nah. Nah. Saida Siti. Mudad. Siti. Mudad. Khala'a. 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 Bukan. Artadi. Irtada. Irtada. Itu bukan iya ya, karena kan dia nggak ada titiknya. Irtada bukan irtadi. Hadarah. Irtada. Khala'a melepas ya Ustaz. Kalau irtadi Irtada. Irtada memakai. Ya, hadarah. Hadoro zahaba. Sahih. Goib. Goib
Maujud. Fataha. Fataha aglaqo. Yat ya. Yat abu. Yastarih. Nah, alhamdulillah. Yat abu. Yastarih. Hal min soal fi hadhil kalimat al-mufradat. Yat abu. Yat abu apa Ustaz? Yat abu Ustaz. Mak mana? Capek. Oh, capek. Yastarih semangat. Istirahat. Istirahat. Khala'a melepas ya Ustaz. Lawan kata ya. Ya. Aman ya. Bismillah. Sekarang kita masuk ke fi'il amr sama fi'il nahi. Amr itu perintah. Nahi itu larangan, melarang. Jadi pakai la. La itu bisa nahi, bisa nafi. Kalau bedanya apa nahi sama nafi? Nahi larangan, nafi meniadakan Ustaz. Bedanya apa? Menghilangkan. Meniadakan. Kan tadi udah Anda bilang itu tadi. Nafi tidak, nahi melarang jangan kan. Cuma bedanya apa gitu? Baik. Penolakan. Jadi kalau di sini misalkan ini nahi ya, maka dia sukun ya. La tad'ab. Nah, la tad'abi. Ya. Kan kalau biasa kan tad'abu, tad'abu ya kan. Kalau perempuan tad'abina ya kan. Ya enggak anti kan. Taktub taktubina. Tashrab tashrabina. Nah, kalau fiilnya fiil nahi melarang, dia itu jadi dihilangkan, disukun, jazm. Nah, tatap kalau ini dihilangkan nunnya, kalau ada nunnya hilangkan nunnya, lalu tetap abi. Sama juga nanti kalau fiilnya itu, misalnya kuma ya, kuma, nunnya hilang. Begitu juga dengan antum, nunnya juga hilang. Misalkan tas juduna, jangan sujud, la tas judu, gitu kan. La tas judu lil qamar, kan. Kayak gitu. Baik, kita coba dulu. Ini kalau fiil amr sama fiil nahi, dia sama-sama sukun ya sebenarnya. It'ab, Ita'ab. la tat'ab, La Tat'ab. it'abi, it'abi. la tat'abi. La Tat'abi. Sekarang siapa sekarang? Tadi ada Siti ya. Sekarang Anissa Amira coba. dibaca dulu ya. Isyrab. La tashrab. Lanjut terus sampai 4. Idhabi. La tadhabi. Intaziro. La tantaziro. Safiru. La tusafiru. Ya, nah, sahih. Baik, nah. Sayyidah Asnah. Khamsa ila samaniyah. Ukhudurna. Latah. Apa ya, Ustaz? Lah. Latahdur. Latahdur. Latahdurna. Iya, la tahdurna.
ukhruja, la ukhruja. La, la Oh ya, la takhruja, Hmm. udkhulu, la tadkhulu, asri'na, la tasri'na, Tus. la tusri'na. Ya. Nah, kita coba lagi wahid ila arba'ah. Faida Nur. Tidak enti. Nah, Ustadz, eh Rokmun Homis, Ustadz. Wahid ila arba'ah. Wahid. Ishrob. La tashrob. Idhabi. La tadhabi. U- Intazir. La Intadiro. ta intaziro. La tantazir. Terus rohnya jangan dihilangkan. La Ada alif. tantazir. La tantaziro. Hmm. Safiru. Safiru. La tusafiru. Nah, maaf. Faida Anissa Mirna. Khamsa ila tamaniyah. Uhdurna la tahdurna. Ukhruja la takhruja. Udkhulu la tadkhulu. Asri'na la tusri'na. Ya, alhamdulillah. Yang lain, kalau paham ya. Walaupun nggak semua ajakan ini ya. Kalau belum, tanya aja apa. Ustadz, Betul. Maaf. Afan. Jadi perbedaan nahi dan isim amr itu di bentuk fiilnya ya Ustadz. Ya, kalau Amar sama itu kan dia beda. Kalau Amar itu dia pasti depannya itu, kalau nggak alif, dia hamzah kan. Tergantung ini ya, tergantung wazan juga sih ya. Kalau misalkan dia safaro, yusafiru, safir ya beda. Cuma kebanyakannya kan alif atau hamzah. Nah, Kalau Ustadz, jadi, kalau nah, fi'il Afan, nahi dia huruf ta depannya. jadi Afan Ustadz, berarti kalau larangan dinah yang artinya tidak itu adalahnya itu nahi. Sementara kalau yang bentuknya tidak adalahnya tapi artinya jangan jangan itu berarti amar gitu ya Ustadz dari segi arti juga. Bukan, bukan. Gini, Bukan Afan. apa nanti kurang ini, kurang kurang pas ya. Jadi kalau ini amar, ini nahi. Ini nahi itu larangan. Ah, ini amar perintah. Oh iya, nah Ustadz Afan. Kalau lah yang biasa itu nafi. Oh iya iya. Nah, Ustadz. Misalkan la aktubu, saya tidak menulis. Tapi kalau la taktub, jangan tulis. Gitu ya. Nah, Ustadz, Alhamdulillah Ustadz, syukron jazakillah jazakallah Ustadz. Ya, Bang. Fun. Gitu ya. Jadi ini amar, ini nahi. Satu lagi nafi tapi nggak ada di sini ya. Bahasan bukan di sini nafi. Gitu. Nah, kalau nahi dia majzum, jazam. Kalau nahi ya. Tajzum, la Jadi tajzum. sukun atau dia ngilangkan nun. Sama kayak fi'il amr. Cuma kalau nafi dia nggak berubah, tetap domah. Baik. Sekarang berarti tadi siapa terakhir? Lalu, siapa ya? Tadi siapa terakhir?
Sayyidah Amirna. Anis Mirna ya? Nah, Tayyib, tayyib. Sekarang berarti Sayyidah Tati ya? Nah, Ustaz. Sayyidah Tati Wahid wa Itnan. أحضر الطبيب الدواء. وصل Hmm. التلميذ إلى المدرسة متأخرا Maka مبكرا tilmid ya. Tilmid wakilan. ya Nah, مبكرا nah. Sayyidah Sri. Kenapa ila Hamzah? وضعت الكتب على الطاولة. Hmm. الفطور جاهز على المائدة. Hmm. حضرت فاطمة متأخرة. Nah, sahih. Alhamdulillah. Baik, Sayyidah Nurlela. Ratibul kalimat. Kemahid. وضع الحسن الحكيبة على الكرسي. Nah, ya. Sayyidah Siti. Kalimat. Zahaba ilas suki zahaba atajiru ilas suki mubakirol. Nah, sahih. Nisa Amira. Yang ketiga ya, Ustaz. Nah, Talata. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ana al-an bi khair ya walidi. Waladi. Ya. Nah, sahih. Dan Sayyidah Hasna. Apa? Kaifa anta? Kaifa anta al-yawma ya khali? Nah. Terakhir Sayyidah Nur. Hamzah. Ustaz. Satu'iddu at-ta'ama Satu'iddu at-ta'ama antal asya'i. Bukan. Apa Ustaz? Salah kayaknya. Gimana? Yang benar gimana? Anta satu'iddu at-ta'ama al-asya'i. Nah, bisa ya. Kalau Ta'amal Asya itu dia nggak dipisah karena dia idofah. Bisa anta satu idu atau satu idu anta, nggak masalah. Terakhir, halaman terakhir. Bismillah, yang ini aja ya. Yang Tep. Kita ubah menjadi damirnya, menjadi hum ya. Syariba, al-asir. Kita sekarang ubah fi'il menjadi tambahin wawu ya. Karena ada hum. Hum syaribul asir. Gitu ya. Ini fi'ilnya fi'il madhi. Untuk mengubah jadi sesuai dengan hum, maka ditambahin wawu dan alif. Oke, lanjut, Anissa Mirna, rekam wahid. 6 Ustaz. Kataba ad-dars. Hum kutibu ad-darsa. Nggak, katabat tetap sama dia harokatnya, cuma akhirnya aja, yang banyak aja. Hum katabu Mm-mm. ad-dars. Ya, nah, kata budars. Nah, saya datati. Fahima al-qissah. Hum fahimu al-qissah. Nah, saya Sri. Syahada al-mubarat. Syahadu al-mubarat. Nah, ada Nurlela. Rakiba al-hafilah. Hum rakibu al-hafilah. Nah, saya Siti. Hafizu al-Qur'an. Hum hafizu al-Qur'an. Nah, Anissa Amira. Akala al-halwa. Hum akalu al-halwa. Nah, saya Hasna. Tanawala al-ghada'a. Al-ghada. Hum tanawalu al-ghada'a. Nah, saya Nur. Syariba al-asiru.
hum syaribu al-asiru. Asiro. Al-asiro. Nanti jadi yang diminum. Ya. Maf'ul bih Ustaz. mansub. Baik. Alhamdulillah. Intahina minad dars. Alhamdulillah. Pas ya jamnya. Baik, alhamdulillah. Dan ini kayaknya nggak ada masalah ya. Bisa semua langsung ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi jamak. Qabla anak tatim. Sebelum kita tutup ada pertanyaan terakhir. 1 menit. Kan depan murojaah ya. Murojaah. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada syukran jazilan ana timam yakuna jami'an. Akhtatim berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Wa iyyakum.